गोवा युनिव्हर्सिटीने एक पेपर लीक झालो फिजिक्स डिपार्टमेंटान आणि हे शॉकिंग आशिल्लें कित्याक भुरगे एज वेल एज फॅकल्टी वर शॉक्ड बाय दीस. एक नवो रिक्रुटेड फॅकल्टी मेंबर ताणे कीज म्हणटा ते फॉर्ज केल्यो, assessed confidential documents from other faculty cabins to help his girlfriend. Speaker sir, the vice chancellor and the dean of the School of Physical Sciences appeared to be shielding this individual was a professor Allah. एक ऍक्टिव्हिस्ट आणि विसल ब्लोअर काशीनाथ शेट्टीन हे पहिले भायर काढले. ताणे आक्षे पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली. ही कंप्लेन रजिस्टर्ड झाली ना. रजिस्ट्रारान मागीर आवाज जातकर कंप्लेन फायल केली आणि ती केस रजिस्टर्ड झाली आणि मागीर सरकारान ही जस्टिस खांडेपारकर कमिटी 4 मेंबर कमिटी म्हणून ती फॉर्म केली. स्पीकर सर, पहिलो प्रश्न येता आणि ते मुखेलमंत्र्यान आन्सर करूंक जाय की जे मनीस ह्या प्रोफेसराक शिल्ड करूंक सोदताले म्हणल्यार वायस चान्सलर आणि रजिस्ट्रार तांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना. आणि ती एक्शन ते म्हणटाले की वायस युनिव्हर्सिटी म्हणते ऑटोनॉमस बॉडी, सरकार तातूंत हस्तक्षेप करना म्हणून आमी हे कॉलिंग अटेन्शन मोशन हाडिल्ले आहा. स्पीकर सर, कित्याक लेजिस्लेटिव्ह ओव्हरसायट म्हणटा ती जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, प्रश्न असो येता की आमच्या भुरग्यांनी हे असले फुडले 20 वर्सां असल्यो अनएथिकल अपॉइंटीज आणि तांचे अनएथिकल प्रॅक्टिसीस ह्यो टॉलरेट करप काय? स्पीकर सर, हो इश्यू इमिजिएटली एड्रेस जावपाक जाय आणि ताजे खातीर हांव मागता आणि हांव तुमकां थोडे फॅक्ट सांगूंक सोदतां. 2015च्यान कितलेच आरटीआय रिक्वेस्ट घाल्यात regarding recruitments, contract appointments, internal promotions. They have gone unanswered or received incomplete responses. This is a clear violation of the Goa University statutes. Speaker sir, despite years of governance concerns, University Act 1984 as amended up to 2017 has remained untouched. What act, Speaker sir, colonial and unitarian and does not fit a modern academic institution. Speaker sir, the act provides no legislative audits. हांगा आमी सभागृहान आहात आणि सभागृहान एक ऑडिट जावंकूच जाय. No elected MLA representation on planning bodies. No civil society consultation on higher education policy making Goa University an island of unaccountability. हांव स्पीकर सर एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलाचेर आशिल्लो, निवडून आयिल्लो स्टुडंटाचो प्रतिनिधी म्हणून एक टायमार खूप वर्सां पयलीं, जेन्ना पयलींच ती युनिव्हर्सिटी सुरवात जाल्या तेन्ना. आता 34 ती 50 वर्सां जाता. स्पीकर सर, ह्या युनिव्हर्सिटीन अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती गरजेची. गोवा युनिव्हर्सिटीक रिसंटली एक A+ ग्रेड मेळ्ळ्या नॅकान. ताजे खातीर आय कमेंड देम, आय कॉंग्रॅच्युलेट द एंटायर फॅकल्टी फॉर देअर जॉइंट एफर्ट in collecting, compiling and fulfilling the most necessary criteria of NAC. However, let us not forget that NAC metrics do not assess compliance with university acts or ethical standards or financial transparency or policy integrity. Even though the NAC self-study report is publicly available, it has never been discussed nor critically examined by this assembly. Speaker sir, there is no requirement to table such documents, but this lack of structured legislative oversight hampers our ability to assess the university's true condition. Speaker sir, कसलोच mechanism ना check करपाक whether the ordinances are used or misused and the statutes that are framed under the act. Speaker sir, golden jubilee तांची जातली 2034 ताजे पयलीं एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लेजिस्लेटिव्ह आणि इन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जावपाची गरज आहा आणि एक नवो गोवा युनिव्हर्सिटी ऍक्ट घडोवपाची गरज आहा. ह्या एक्टान एक 5-year परफॉर्मन्स रिव्ह्यू आसतलो. Annual university progress reports should be assembly. Stakeholder consultation including students, parents and civil society. The act must institutionalize legislative oversight. Appointments, policy frameworks, reforms should not be buried in executive council minutes. Key decisions are public and accountable to this house. Speaker sir, एक framework गरजेचो for performance linked funding, grievance redressal mechanisms, a public grievance officer. आणि म्हाका दिसता एक जे फुडले 10 वर्सां आहा should be a time for revival, not erosion. Let Goa University become a source of pride, not concern for every student, teacher and parent in the state. Speaker sir, let us not betray the future by ignoring the present. Let us not celebrate NAC scores by turning a blind eye to institutional decay beneath the surface.
हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की एक हाऊस कमिटी करची इमिजिएटली टू क्लियर अ रोड मॅप फॉर रिफॉर्म एट द गोवा युनिव्हर्सिटी. स्पीकर सर, हे जर हाऊस कमिटी करना कसली कॉलिंग अटेन्शन मोशनां हाडप आनी ती डिस्कस करप म्हणल्यार पोके फार अशें जातलें. स्पीकर सर, आय मस्ट एक्सप्रेस कन्सर्न. सरकार एक सायडीन प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटींक एनकरेज करता, नवें बिल हाडटा की कॅम्पस जायनासतना चालू करचें म्हणून. This should not be at the cost of weakening the Goa University. A state-funded public university must remain the foundation of affordable, equitable, and inclusive higher education in Goa. Goa University must not become a second-class institution in its own state. It must be empowered to compete with private universities, not by neglect, but by merit, vision, and social commitment. Speaker sir, anga university of vice chancellor ha. आणि एकदा 2 पोस्ट भरपाक केले अर्थ सायन्स डिपार्टमेंटान डोमिसायल नासतना. म्हज्या पक्षान ताका घेराव केलो, ते मागीर पोस्टपोन जाले. स्पीकर सर, हाजे पयलीं ह्याच वायस चान्सलरान आनी पयलीं जो चान्सलर आसलो, पयलीं जो गव्हर्नर आशिल्लो, मनीस बरो आशिल्लो, पण ताणें 2 केरळाचे मनीस हाडून एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर अपॉइंट केले. तांचो स्टेचर केदो व्हडलो एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर आसपाचो हो ना, हें कोणें डिस्कस केलें ना. आज तो गव्हर्नर गेलो, पूण ते उरले. हो प्रॉब्लेम स्पीकर सर. येतात ते वतात म्हणून ते दवरून सोडून वतात पळय, तेंक घेवन आमकां बसचें पडटा. स्पीकर सर, आतां ते टर्म सोंपा म्हणसर उरतले, हांव तांकां धांवणाय म्हणना, पूण हांव मागता स्पीकर सर, हे जे वायस चान्सलर बीन कोण येतात, आतां पयर नॅकाक तांकां एक्रेडिशन मेळ्ळें. गोमंतक टीव्ही म्हणटा तांचो रिपोर्टर खंय गेलो ताचे म्हऱ्यान इंटरव्यू घेवपाक. तो म्हणटा खंय गोंयचे पेपर सगळे आपल्याचेर अगेन चलयता, धांवडायलो जाता. तो मिडियाक धांवडावंक शकता. So university has become an island of unaccountability. ताजे खातीर हांव मागता स्पीकर सर, हाऊस कमिटी मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दिल्या ती वयल्या वयर मातशी कारकून जाल्ले भशेन रिप्लाय दिला की आपण काउन्सिलराक धाडटलो, ते आमकां नाका. आमी हांगा लेजिस्लेटिव्ह ओव्हरसायट म्हणटा तें उलोवपाक बशिल्ले आहा आनी ताजे खातीर कॉलिंग अटेन्शन मूव केल्लें आहा. म्हजो डिमांड आहा की हाऊस कमिटी अपॉइंट करची आनी कोण हाऊस कमिटीन घालचे ते मागीर उलोवया. करता जाल्यार पयलीं आयकुया. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.